نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدا احمد عیسیٰ کی بکواس سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سنیں اور پھر اس کے مطابق خود اپنا فیصلہ کریں کہ ایسے نبیوں کے ساتھ، ایسے جھوٹوں کے ساتھ، ایسے خنزیروں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ آگے تھوڑا سا جائیں تو آگے آ جاتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یعنی وہ جو سمود تھے ان کی جو قوم تھی ان کی طرف ان کے آخری میں کسے بھیجا گیا؟ صالح۔ کسے بھیجا گیا؟ صالح نے یہی جو ہے وہ دعوت دی۔ تو صالح کو کیا کہا گیا؟ صالح کو کیا کہا گیا؟ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ پتہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ جو قوم صالح کا کفر کر رہی تھی، وہ قوم انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے استکبار کیا۔ استکبار کا مطلب کیا؟ جو ان کے پاس طاقت تھی، جو ان کے پاس ریسورسز تھے، جو وسائل تھے، جو طاقت تھی، اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا کن کے خلاف؟ جو صالح کی دعوت کو تسلیم کر رہے تھے ان کے خلاف۔ انہوں نے پوچھتے کہتے کہ کیا تم صالح کی دعوت کو مانتے ہو؟ جب وہ کہتے ہاں ہم صالح کو جو رب کا بھیجا ہوا مانتے ہیں، تو آگے سے کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے جو ہم نہیں مانتے، اور الٹا ظلم و تشدد کرتے تھے، زمین تنگ کرتے تھے۔ سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ گلی والے، محلوں والے، رشتہ دار، آس پاس ہر طرف سے ہم مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ کیا یہ نہیں یہ رسولوں کے ساتھ کیا گیا؟ رسولوں کی دعوت کو ماننے والوں کے ساتھ کیا گیا، تو کیا کون ثابت ہوا؟ کون ثابت ہوا؟ کذاب کون ثابت ہوا؟ کون غالب آیا؟ کون مغلوب ہوا؟ وہ ہو گئے۔ اور یہ قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے، اساس اللہ والی نہیں ہے، یہ تمہارا ذکر ہے، تمہارا تم کو مسلمان کروانے والے آنکھیں کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو۔ جی تمہارا کردار یہی نہیں ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ جو بھی احمد عیسیٰ کی دعوت کو مانتا ہے، جو بھی کہتا ہے ہاں یہ ہمارے رب کا بھیجا ہو، تم اس کے ساتھ کیا یہی نہیں کر رہے؟ اگر تم سچے ہو تو آؤ مقابلہ کرو، باطل ثابت کرو گے، تمہیں اتنی ہمت ہے، تم حق پر ہو۔ آپ کیسا کرتے ہیں؟
حق گالیاں دیتا ہے, حق بکواسات کرتا ہے, حق ملامتیں کرتا ہے, حق تہمتیں لگاتا ہے جی, حق بکواسات کرتا ہے, حق منہ سے جال نکالتا ہے جی. اگر تم لوگوں میں اتنی ہمت ہے, اگر تم حق پر ہو تو اپنا حق ہونا ثابت تو کرو نا. نہیں کر سکو گے. بار بار احمد عیسیٰ تمہیں کہہ رہا ہے, تم احمد عیسیٰ کو گالیاں تو دے سکتے ہو, بکواسات تو کر سکتے ہو, منہ سے جال نکال سکتے ہو. یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام ہے کتوں کا. تم اپنے آپ کو کتا تو ثابت کر سکتے ہو, لیکن ایک بشر ثابت نہیں کر سکتے. تم اپنے آپ کو کتا تو ثابت کر سکتے ہو, وہ بھی باولا کتا. باولا جانتے ہو باولا کتا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو تم خود کو اپنے کردار سے ثابت کر سکتے ہو, لیکن تم احمد عیسیٰ کے ایک لفظ کو بھی غلط ثابت نہیں کر سکتے. تم میں جرأت ہی نہیں ہے, تم میں ہمت ہی نہیں ہے. خبیث کھانے والوں, جو تم گالیاں احمد عیسیٰ کو دیتے ہو یا احمد عیسیٰ کی دعوت کو ماننے والے کو دیتے ہو, تم کیا سمجھتے ہو تمہاری گالیاں سے احمد عیسیٰ کو فرق پڑتا ہے؟ تم بے فکر ہو, جو تمہاری گالیاں جب تم دیتے ہو نا, ہم ادھر سے فٹ بال ادھر ٹھوک کر مار کے تمہاری طرف واپس بھیج دیتے ہیں. آپ نے سماعت فرما لیا. جو احمد عیسیٰ کے منہ سے پھول گر رہے تھے, نبی کے منہ کے پھول آپ نے اٹھا رکھے ہیں. کیوں بھی احمد عیسیٰ کے ماننے والے, احمد عیسیٰ کے منہ کے پھول تم نے اٹھا رکھے ہیں, اور بہت پیارے پیارے پھول برسا رہا تھا ملوٹوں پہ, اور خود اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں محمد کے فلٹر سے ہوں, محمد کے فلٹر سے ہوں. اب تم سب مل کر یہ ثابت کرو, قرآن پاک میں تو کوئی فلٹر بیان نہیں ہوا. اللہ نے محمد کے فلٹر کو بند کر دیا, جو آقا علیہ السلام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ نے اس فلٹر کو تو بند کر دیا, اور نبوت کے فلٹر کو بھی اللہ نے خاتم النبیین کہہ کے بند کر دیا. اب محمد کون تھا جس کے فلٹر سے یہ ہوا؟ ثبوت کے طور پہ وہی جو قرآن کے خلاف پھونکتا ہے, قرآن کے خلاف بکتا ہے, اور اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا, وہ واقعی پیور محمد کے فلٹر سے پیور آرام زیادہ ہے. قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. یہی صالح علیہ السلام کی جو گفتگو کر رہا تھا, یہی آیا مقدسہ اس کو پڑھنی نہ آئی. لفظ قال الملأ الذین, یہ پڑھ رہا ہے قال الملأ الذین, اس کے منہ پہ لتر مارو, چھتر مارو, اسے کہو الو کے پٹھے حرام زادے, ہمارا تو استاد تو بن گیا ہے. اور کتے کے پھاڑ, جو مسلمانوں کو کہتے ہیں, او کتے کے پھاڑ, پہلے قرآن پاک تو سیکھ لے. یہی جو لفظ وہ خود کہتا ہے وہی میں کہہ رہا ہوں. او کتے کے بچے, پہلے قرآن تو سیکھ لے. اور بولے کتے کے بچے, اور محمد کے فلٹر سے آنے والے, پہلے قرآن تو سیکھ لے. پھر تو بھونک, تیری بھونک کو سنی بھی, تجھے قرآن پاک تو سیدھا پڑھنا نہیں آتا, اور بھونکتا بڑا ہے, سیدھا قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. اور بھونک سن لو, تکبر سن لو. یہ تو وہ ان سے بھی زیادہ متکبر ہے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو, حضرت ہود علیہ السلام کو, حضرت شعیب علیہ السلام کو آگے سے باتیں سنائیں. وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے استکبار کیا, تکبر کیا, ہم صالح علیہ السلام پر, ہود علیہ السلام پر, شعیب علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ ان کی آیات جو آسان سامنے لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھ نہیں سکتا. قال الملأ, اسی لفظ پہ اسے لتر مارو. ذالکا تلکا پہ لتر مارو. اللہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب. اب یہ کہاں سے اتنا بڑا مبلغ
चबल मुबल्लिग, हरामज़ादा मुबल्लिग, या कहाँ से आ गया कि जो अल्लाह के लिखे हुए अल्लाह के कलाम को बदले। अल्लाह के कलाम को कौन बदल रहा है? ख़ातमुन नबिय्यीन का माना अल्लाह ने मोहर फरमा दी अम्बिया के आमद पर, इख्तिताम फरमा दिया अम्बिया की आमद पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशरीफ़ फरमा दी, फरमाया आना ख़ातिमुन नबिय्यीन अला नबी आबादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, आखिर में आने वाला हूँ, मुझ पर अम्बिया की जमात तमाम हो गई, पूरी हो गई। ला नबी आबादी, अगर नबी अलैहिस्सलाम ला नबी आबादी ना फरमाते तो फिर एहतमाल था। जब वजात के साथ ला नबी आबादी फरमा दिया, अब उस फरमाने रसूल को ठुकराने वाला कौन? मिर्ज़ई, लानती, हरामज़ादे और अहमद ईसा हरामज़ादा जो मोहम्मद के फिल्टर से है, प्योर हरामज़ादा। यही दो जमातें, दूसरी जमात अहमद ईसा की उठ पई, पहले गुलाम कादियानी की उठी। आगे भी लफ्ज़ हुई है, आगे नामस पारा शुरू हो रहा है। काल लज़ी नस्तकबरु इन्ना बिल्लज़ी आमनतु बिही काफिरून, ये फरमाया। और फिर नामाज पारा भी इसी लफ्ज़ से शुरू हो रहा है। क़ाल अल मलाउल्लज़ी नस्तकबरु मिन कौमिही ला नुख़रिजन्नका या शुऐब, कहा सरदारों ने जो तकब्बर कर रहे थे अपनी उसी कौम में से, शुऐब की कौम में से, ला नुख़रिजन्नका, ज़रूर 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 हम तुझे निकाल देंगे। कहा मैंने शुऐब, तुझे निकाल देंगे, या शुऐब, ए शुऐब, हम तुम्हें इस बस्ती से निकाल देंगे, आप अपनी कौम से निकाल देंगे, तुम्हें इस यहाँ से भगा देंगे। वल्लज़ीना आमनू मआका, और वो लोग जो ईमान ले आए तेरे पार या तेरे साथ हैं, मिन करियतिना, अपनी बस्ती में से, औ ला तऊदुन्ना फी मिल्लतिना, या तू वापस आ जा हमारे ही दीन में, फी मिल्लतिना, हमारे ही दीन में आ जा। काला अवलौ कुन्ना कारिहीन, कहा शुऐब अलैहिस्सलाम ने, और अगर हम उसको अच्छा भी ना समझे, हम तुम्हारे दीन को अच्छा भी ना समझे, फिर भी वापस न लौट आए। उन्होंने कहा हाँ, अच्छा समझ ना समझ, वापस इसी दीन में आ जा। इसी तरह अहमद ईसा नमाज को अच्छा समझे ना समझे, अच्छा समझे या ना समझे, वो कहता है सारे मेरे पे ईमान ले आए, मुसलमान सारे मुर्ताद हो जाएं, मुसलमान सारे काफर हो जाएं, गधे के बच्चे को कुरान पढ़ना आए या ना आए, उसका मफहूम सही बयान करना आए या ना आए, वो रसूल है, वो रसूल है। मैं कई मरतबा अपनी तकारीर में बता चुका हूँ कि जिस ज़माने में, जिस दौर में, जिस वक़्त कोई रसूल मबऊस होता था, तो वो उस वक़्त के उलूम को अल्लाह ताला उस उलूम से, उन उलूम से उसको बहरामंद फरमा देता था। ये नहीं कि वो किसी का जवाब भी ना दे सके। अब ये सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। अब उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम से मुनाज़रे किए उलूम में तो सालेह अलैहिस्सलाम से हार गए।
छत हो गए। अब जब लिल हो गए तो कहने लगे कि कोई चीज़ ऐसी इस नबी से कहें जो ये ना कर सके। अब कहने लगे जी हम आप पर ईमान लाते हैं, हमारी एक शर्त है। सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि ये पहाड़, पत्थर का पहाड़ है, इससे तू अल्लाह से दुआ कर कि ऊँटनी, गाबन ऊँटनी, बच्चा देने वाली ऊँटनी इस पहाड़ से निकल आए। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा भी ऐसा ना करो, अल्लाह इस पर कादिर है, अल्लाह इस पर कुदरत रखता है, ऐसा ना मांगो। इस तरह के सवालात करने वाली कौमें तबाह होगी। वो कहने लगी हम ईमान ही उस वक्त लाएंगे, हम तुझे मानेंगे उस वक्त जिस वक्त तू ये करके हमें दिखाएगा। अगर तू अल्लाह का नबी है तो फिर अल्लाह से दुआ कर। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा दिए कि या अल्लाह मेरी कौम राह हिदायत पर आने लगी है, तू अपना फजल फरमा, करम फरमा, और जो ये कह रहे हैं तो वो कर दिखा। अब सालेह अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए। अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक ने सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और झट पहाड़ दरमियान में फटा। गाबन ऊँटनी, खूबसूरत ऊँटनी पहाड़ से बाहर निकलती आई। अब सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये ऊँटनी अब आ गई है, अल्लाह की ये मर्जी और हुक्म है कि इस ऊँटनी को तुमने नुकेल नहीं डालनी, रस्सी नहीं डालनी। ये अल्लाह की ज़मीन पे जहाँ चाहेगी चरेगी, जिस जगह चाहेगी खाना खाएगी, जिस जगह चाहेगी चारा चुगेगी, तो हमने नहीं रोकना। ये यहाँ भी जिक्र है। क़ाला या क़ौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई भी माबूद नहीं। क़द जाअतकुम बय्यिनातुम मिन रब्बिकुम, ज़रूर तुम्हारे पास आ गई अल्लाह की तरफ से निशानी। ज़हर बैन बय्यिनातुन, जाअतकुम बय्यिनातुन, क़द जाअतकुम बय्यिनातुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आ गई। हाज़िही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है। लकुम आयतन फज़र हुआ, तुम्हारे लिए निशानी है। फज़र हुआ, बस इसको छोड़ दो, खुला छोड़ दो। ताकुल फिल अर्दी वला तमस्सुहा, इसे खाने पीने दो अल्लाह की ज़मीन में से, और ला तमस्सुहा, इसे कोई तकलीफ़ ना दो, बुराई के साथ या कोई तकलीफ़ ना देना। अगर तुम तकलीफ़ दोगे फल याख़ुज़ुकुम अज़ाबुन अलीम, फिर तुम पर अल्लाह का अज़ाब लागू हो जाएगा, उतर पड़ेगा, दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला हो जाओगे। वाज़कुरू, और याद रखो, इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बादि आदिम, याद करो उस वक़्त को जब बनाया तुम्हारे लिए अल्लाह ने खलीफे कौम आद के बाद, और ज़मीन को नरम बनाया तुम्हारे लिए।
वतत्तखिज़ूना मिन सुहूलिहा कुसूरा, जबकि तुम ज़मीन में महल बनाते थे, अपने मकानात खूबसूरत बड़े बड़े। वतनहितूनल जिबाला बुयूता, और कुछ लोग पहाड़ों में अपने घर बनाते थे। फज़कुरू, बस याद करो, आला अल्लाहि वला तासौ, अल्लाह की नेमतों को याद करो। आला अल्लाह, अल्लाह की नेमतों। फज़कुरू आला अल्लाह, बस याद करो अल्लाह ताला की आला को यानी नेमतों को। वला तासौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, और ज़मीन में फसाद ना करो। अगली बात जो आम हदीसा पढ़ता हुई, कालल मलाउल्लज़ीना, कालल मलाउल्लज़ीना, लख्तिल लानत ऐसे कुरान पढ़ने वाले पर। कालल मलाउल्लज़ीना, कालल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही। आपने अपने आबाओ अजदाद से पढ़ा हुआ ना, तो आबाओ अजदाद से पढ़ के सही आदमी पढ़ता है ना। आम हदीसा केड़ा मां दी अपना पेट चू पढ़ के आया, मां दे शिक विच तो पढ़ते नहीं आ, ऊपरों देख के कई तराजम देख के फिर यहाँ आकर भौंकता है, और वो भी सही पढ़ना नहीं आता। आम हदीसा माँ के पेट से नहीं पढ़ गया है, अगर किसी से सीखा है लेकिन पूरी तरह नहीं सीखा, उस उस्ताद की बेअदबी की और उस ने इसको उठा दिया हरामजादे। उस्तादों का बेअदब होते हैं ना कुछ, ये उस्तादों का बेअदब था हरामजादा, इसे इसलिए आज तक कुरान पाक ना आया। तो जो उस्तादों की जिन्होंने जूतियाँ खाई, सर नीचे कर लिया, उन्होंने कहा हमने कुरान सीखना है, अल्लाह के कुरान को सीनों में बसाना है, वो मार भी खा कर सीख गए। और जिन्होंने नहीं सीखना था तो वो 8 बंदों का नूर लेकर भी कुरान पाक ना सीखे, फिर भी लानती के लानती ले, और रसूल होने का दावा भी कर दिया। कुरान पढ़ना फिर ना आया, कुरान पाक मुंह पे लित्तर मार रहा है, कुरान पाक मुंह पे छित्तर मार रहा है, कुरान पाक लानते डाल रहा है। रुब्बा कारी कुरान यलअनुहु, बहुत से कुरान पाक के पढ़ने वाले ऐसी हैं जिन पर कुरान लानत करता है। वो आम हदीसा अब कालल मलाउ, तुर पिटे मुंह तो लाख दी लानत। कालल मलाउल्लज़ीना, मलाउल्लज़ीना नहीं मलाउल्लज़ीना, कालल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही लिल्लज़ीना नस्तुदइफू लिमन आमन मिनहुम अतअलमूना अन्ना सालिहा मुरसलुम मिर रब्बिही। उनके बड़ों ने तकब्बुर किया, उसी की यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में से थे। लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए जो कमज़ोर थे। इस्तुदइफू लिमन आमना, वो जो ईमान लाया था उन्हीं में से, जो ईमान ले आए थे सालेह अलैहिस्सलाम पर, कमज़ोर लोग उन्हीं में से थे। अतालमूना, क्या तुम जानते हो? हाँ जी, कमज़ोर लोगों ने कहा लिमन आमना मिनहुम, जो भी ईमान लाए थे उनमें से, क्या तुम जानते हो कि बेशक साले मुरसल है, अल्लाह का रसूल है, मिर रब्बिही, वो अपने रब की तरफ से रसूल बनकर आया है। कालू, उन्होंने कहा इन्ना, बेशक हम, साथ उसी के साथ, उस रसूल के साथ जो भेजा गया है हमारे साथ, हमारी तरफ, हमारे पास, मोमिनून, ईमान लाने वाले। वो कमज़ोर कहने लगे हम तो ईमान वाले हैं जो अल्लाह की तरफ से आया है। क़ालल्लज़ीना इस्तकबरू, अब तकब्बुर वाले बड़े लोगों ने कहा इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफिरून, जिस पर तुम ईमान लाए हो हम उसका इनकार करते हैं, हम उसके मुनकर हैं, हम उसे नहीं मानते। अब तकब्बुर वाले कहने लगे हम उसे नहीं मानते, बिही काफिरून, हम उसे नहीं मानते। अगली बात फिर वो ये फ़ाक़रुन नाक़ता व अतऊ अन अम्रि रब्बिहिम, उन्होंने ऊँटनी को तकलीफ़ पहुँचानी शुरू कर दी और अपने
रब के हुक्म से फिर गए। अतऊ अन अमरी रब्बिहिम, हट गए, काट डाला उन्होंने अपने रब के हुक्म को, सरकशी कर दी उन्होंने अपने रब के हुक्म से। वक़ालू या सालिह ऊतिना, और कहने लगे ऐ साले ला, हम पर ले आ, बिमा तइदुना, जिसका तुमने हमसे वादा किया है, अजाब का वादा किया ना, वो हम पर ला, अगर तू नबी है फिर हम पे वो अजाब ला। इन कुंता मिनल मुरसलीन, अल्लाह का तू रसूल है, अल्लाह के रसूलों में से तू शामिल है, अल्लाह का तू नबी है, तो फिर जिस चीज़ का तुमने हमारे साथ वादा किया था, अब हमने ऊँटनी को मारना ही मारना, हमने ऊँटनी को तकलीफ़ देनी ही देनी, तो फिर हमारे ऊपर अजाब ले आ, अजाब ले आ। अपने मुंह से मांग रहे हैं। इसी तरह अहमद ईसा भी अजाब अपने मुंह से ही मांग रहा है, कुरान पाक को गलत पढ़ कुरान पाक उसे आता नहीं, ये तो मैं निशानदेही कर चुका हूँ। और अब सारे ही अहमद ईसा के मानने वाले गधे के बच्चे हैं, अपनी हड़हरामी पे अटके हुए हैं और नबी अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम बनने से रह गई। कितनी मरतबा मैं दावत दे चुका हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ इसका अहमद ईसा मुकाबला नहीं कर सकता, ना ही हमारे मुकाबले में वो आ सकता। जिसको ये नहीं पता कि अल्लाह की हाल में नहीं हो सकती, अल्लाह हू हो, अल्लाह ही हो, अल्लाह हा हो, इन्नल्लाह वल्लाहु अल्लाहु, आगे वल्लाही वल्लाहु, कुरान पाक में सारे अल्फाज आते हैं। अब हर जगह ये मसला बन जाए तो कुरान पाक तो समझने वाले के लिए मुश्किल हो जाएगा कि इसम में ज़माना कैसे आ गया। अकबर इसम है, मोहम्मद अकबर के यहाँ नाम भी हम बच्चों के रख लेते हैं, बड़ों के बुज़ुर्गों के, अकबर बाबा अकबर की बात है, वो बेटा अकबर ऐसे कर रहा है, अकबर नाम भी है। इसमें तफसील का पहला सीगा है अकबर, वाहिद मुअन्नस, वाहिद मुज़क्कर, इसमें तफसील अकबरू, अकबरानी, अकबरूना, अकाबिरू। इसी तरह मुअन्नस का है कुर्बा, कुर्बायानी, कुर्बातानी, कुर्बातैनी, कुर्बातुन, कुरैबातुन वगैरह वगैरह। ये है इसमें तफसील जिसमें फजीलत पाई जाए। अकबर के में अंदर फजीलत पाई जाती है। वो फजीलत क्या है कि सबसे बड़ा कह लो या बहुत बड़ा कह लो। अकबर का माना इकट्ठा है, उसका अलिफ कोई 8 बंदों से नूर लेकर भी, 8 बंदों का अंदर नूर लेकर भी अलिफ को अलहदा नहीं कर सकता। अकबर अकबर ही, उसका माना क्या वो सवाल हो गया ना, क्या वो अल्लाह हु अल्लाह है, क्या है, ये बिल्कुल माना गलत है। क्या है सवाल हो रहा है ना, कोई सवाल नहीं हो रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, बस ये माना गलत हो गया। जो अहमद ईसा चगल बोल रहा है, चबल बढ़ रहा है, चगल कर रहा है, वो सही हो गया, वो सही हो गया। जहां हद मुक गई वहां अल्लाह शुरू हो गया, जहां हद मुक गई अल्लाह शुरू हो गया। अब अल्लाह शुरू हो गया तो हमारा अल्लाह तो शुरू नहीं होता। हमें तो पता है अल्लाह बड़ा है, सबसे बड़ा है, तमाम कायनात से बड़ा है, सबसे बड़ा अल्लाह है, हमें पता है। अकबर का माना ही बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे अफजल है, अफजल भी। इसी तरह अकमल भी इसमें तफसील का सीगा है। अकरम भी सबसे बड़ा इज्जत वाला। ये सारे अल्लाह ताला के नाम भी हैं। अरहम भी, अरहमुर्राहिमीन, कुरान पाक का लफ्ज़ है अरहमुर्राहिमीन, अरहम, इसमें तफसील का सीगा है। अकबर भी इसमें तफसील का सीगा है। कोई 8 बंदों का नूर ले तब भी अलिफ, अकबर का अलिफ अलहदा नहीं कर सकता,
یہ واحد احمد عیسیٰ کی چبڑ ہے، واحد احمد عیسیٰ کی چگڑ ہے جو اس نے بھور دی ہے، جو بھور دی ہے۔ اللہ کے اندر حال مستقبل ماضی نہیں پائی جاتی، اسی طرح اکبر کے اندر حال مستقبل ماضی نہیں پائی جاتا، زمانہ پایا نہیں جاتا، اسم میں زمانہ پایا نہیں جاتا۔ اسم کے اندر زمانہ ڈالنے والا پانے والا کون ہے؟ یعنی احمد عیسیٰ چگڑ، زمانے دی چگڑ، زمانے دی چگڑ۔ اسے کیا پتا چبڑ کو کیا پتا کہ اکبر تو اسم ہے، اور اب اس کے اندر سوالیہ بھی ہے، جوابیہ بھی، سوال بھی کر رہا ہے، جواب بھی خود دے رہا ہے، یعنی اللہ اکبر کی تشریح کر رہا ہے، جو بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ہاں ایک جگہ اور کہتا ہے انا رسول اللہ ربکم، انا رسول ربکم، انا رسول ربکم، یہ جو جملہ اس نے کہا ہے انا رسول ربکم، یہ جملہ کسی ڈکشنری میں جا کر، کسی لغت میں جا کر یہ جملہ صحیح کر لو، جو اس نے پھونکا ہے، اپنے آپ کو بڑا عربی دان کہا ہے۔ انا رسول ربکم، انا رسول ربکم، یہ احمد عیسیٰ نے جو بھونکا ہے انا رسول ربکم، یہی جملہ صحیح کر دو عربی کا۔ کیا اس نے صحیح بولا ہے؟ چلو شرطیہ، اگر تم اس جملے کو صحیح کر دو تو پھر 1 کروڑ